Control lang sa lamang. Alaga sa lamang, pare. Alaga lang sa 5 lamang. Pero mahaba pa kasi yan. 5 minutes pa yan. Walang i-screen? Walang i-screen dito? Jake! Tang-ina naman, Jake. Patamain naman lang rin, Jake. Ano ba yun? Unang buslo. Bang, bang! Automatic yan. Mangalawa, Lolo Bron. Mangalawa. Bang, bang! 7-point lead, pare. Adi Luka. Kailangan itagos na ni Lolo Bron to. Second round ka pa aabot kung sakali. Hindi makareceive si KD. Wala na, kay KD na to. Naku, libre. Naku. La! Rebound. Tangan, labo naman ito. Oh, tangina mo. Dali pa. Naka-foul counted pa ang animal. Ano nangyari? Biglang lumabo ah. Oh my God. 4 na lang, guys. Naku, turnover pa. Patay. Double team yan. Corner ha. Meron sa corner ha. Nice one. Nice one, Luke. Nice. Lolo Bron, ikaw na nga magbaba, Lolo Bron. Nice one. Sa'yo na, Lolo Bron. Oh, mismatch na yan ha. Mismatch na. Smart. Rui. Rui. Step back. Bah! 6 na naman. Kanila na to eh. Kanila na to. Alagaan lang nila to. KD. Rebound. Nice. Uy. Bitawan pa. Ala. Good day. Good day. Good day. Bola. Bola. Tanginang bagal mo naman. Nice one. Jump ball. Time out. Last 3 minutes, guys. 7 Lakers. Last 3 minutes. Naku. Naku. Bakit naman naka-ano si KD? Nangyari. Di bali ng iba score, wag lang si KD. O, LeBron, screen. O, switch na. Tabi ka na dyan. Ace, tira mo Ace. Smart for the... Bah! Nabubulol na ako. Nabubulol na ako. 8, pare, 8. Naku, nakawala na naman si KD. Patay. 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 Ala, libre. Ano ba yun? Walang bantay. Wala. Bakit naman walang bantay yung si Eason, pare? Last 2 minutes, 5 lamang. Foul. Nice one. Nice one. Penalty ito, guys. Penalty na to. Kada foul na ito, free throw. Let's go, Lakers. Tagos nyo na yan. Naka-ready na yung walis ko. Naka-ready na, oh. Naka-ready na, pare. Bagong bili pa yan. 7 ulit. Stop. Patirahin nyo na lahat. Wag lang si KD. Nice one. Huli. Tang ina mo. Okay lang. Sige, 5. Wag lang turnover. Walang turnover, ha. Basta maitira, okay na yun. Screen, Hayes. Screen. O, tabi ka na dyan, Hayes. Isa pa, Hayes. Isa pa. Yan, pag hindi ko ma... Nako. Lolo Bron, huwag mo turnover. Lolo Bron, huwag mo turnover. Same ball. Nice one. Lolo Bron, 4.4. Shot clock, ha. 1 dribble pula, pwede na yan. O kaya catch and shoot. Bigay. Nice one. Lolo Bron! Sayang, puta. Naku, bagal lang nito. Sino ba yung nanonood ng ball dyan? Mamaya na yan, oh. Walang tres. Huli! Ang ganda ng depensa ng Lakers! Ayan na. Tutugtog na, pare. Tutugtog na si Taylor Swift. Hawak lang. Nice pass. Pilipan! Kalabaw lang natanda. Oh my God. 41 anyos. Ano pang masasabi nyo dyan? Puta kina. Ano ba? Uy, hindi pa lang nag-timeout. One stop, GG. Isang one stop, GG na. Naku. Sige, inbound. Time out, pare. Walang turnover, pare. Last 46 seconds. Itagos nyo na yan, Lakers. Bigay. Rui, okay. Dribble, Rui. Yan, kaya mo yan. Hawak lang. Bigay, nice one. Okay, sunog oras. Okay. Smart. To Rui, dagger. Uy, hindi tinira. Bigay, Lolo Bron, dagger mo na, Lolo Bron. To Smart. To Rui, dagger. Short. Same ball. Nice! Wala na, obligado na sila mag-foul. 27. Tinamaan sa mukha si KD. Okay, obligado na mag-foul yan. Obligado na yan sila mag-foul. Ayaw nyo mag-foul, ha? O, si Luke Kennard pa free throw. Shooter yan, pare. Pasok mo na yan, Luka Kennard. Bang, bang. Huling timeout nyo na yan, GG na kayo. Sablay talo na yan, ha? GG! Tutugtog na si Taylor Swift. Tira mo na. Huwag mo na tira pala. Hayaan mo na. Kevin Durant, Mami Durant, Baby Giant. Wala akong pake. Lakers in time. Woo!
No Luka, no Austin, no problem. Ano pang irarason nila dyan? Naglaro na si KD, ayun oh. Nauna lang ka sa dugout.